حمد بے حد ذات پاکس دم بدم بڑ محنت چمک دری چم پیر سونے یا حبیب اللہ ہر کی قصد خیبہ نام اس گولے سب دے بھائی نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بڑ محنت چمک دری چم عرس مبارک آستان فیض عالیہ حضرت شیخ بابا داود ریشی المعروف بت مول یمس ونان یہندس آستان عالیہس پہ حضرت از آمد اصلی یہند عرس مبارک آسان 21 رجب المرجب درامت 1070 یت ابجدس من عین اور گھین نیران کھر سہ بیاکھ علمہ 1070 پہ گئی آز تان 1442 372 وری گئی یمن یم دنیا پردہ کرمتس چونکہ اس یہند استاد سہ جناب حضرت یوسف شاہی کانٹجو صاحب تہند استاد تم داد ریش صاحب تہند استاد سہ بابا ہردی ریشی یمس المعروف ریش مول صاحب اسلام آباد تہند استاد سہ حضرت سلطان عارفین حضرت شیخ حمزہ مخدوم کشمیری اویسی رحمۃ اللہ علیہ رحمتن واسیہ سوئی سلسلہ ات سلسلس من درامز حضرت یمن پنس پیر مغان سز رٹمس یمو وت چونکہ یم ریشی روٗدمٕتۍ تمہِ کِنۍ چھِ اَسہِ آسان یتھ ونان أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ پال ماز بنٛد یتھ منٛز جان آسہِ ہا لِوِنٛگ بیٖنگ یُس آسہِ ہا سُہ چیٖز اوس نہٕ بنان کھیوٚن کینٛہہ اِوٕن کہِ بغار تہِ نہٕ اِوٕن کہِ لسن یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ ونان رُہن یہِ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ أمِس چھُ اوسمُت تمہِ وِزِ یُس یہِ سورُے یتھ آز ونان چھِ فردوس آباد یہِ چھُ سورُے اصلی ملکیت بٹمال صٲبنہِ چمک دری چم گم حمد بے حد ذات پاکس دم بدم اللہ تعالیٰ قبول تھا بیٚیہِ گژھِ أمۍ بال بال زلزل تل بچہ یِمن پروردگاری کٔرِتھ اَسہِ ہسا کیٛاہ گۄناہ کٔرمٕتۍ تِمن گژھِ بخشُن میون پاک پروردگار بہٕ چھَس یُتُے أپیٖل کران رۄبُل کریٖمس مےٚ چھُ یِمن آستان ہٕنٛدۍ سخت محبت چھُ ہر کُنہِ جایہِ واتان حضرت سلطان سُنٛد داسگیٖر سُنٛد درگاہ چھِ ہر کُنہِ جایہِ واتان تَتھ چھَس بہٕ کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں یہ نہیں میں آج بتا رہا ہوں جب میں اس سری نگر کا کمشنر بھی تھا مجھے ہی سعادت ملی جو یہاں پہ ختم بندی لگی ہے اور یہاں پہ جو ہم نے بہت سارے کشمیر میں انہی دنوں میرج ہالوں کا ویژن دیا ہر محلے میں لیکن وہ محلوں میں ہم نے اس وقت کہا تھا ہر محلے میں اپنے آستان کا نام ہونا چاہیے کھانیار میں دستگیر صاحب کا سینٹر ہونا چاہیے اور دوسری جگہ بٹمالو میں بٹمالو صاحب کے آستان مبارک کے نام پہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو حضرت داود بٹمالو صاحب کا ہے داود رشی یہ رشی سلسلے کا ہے اول رشی احمد رشی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے رشی ہے جو ہمارے شیخ العالم کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا رشی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ جو انقلاب کشمیر میں بھی آیا یہاں بٹمالو میں بھی انقلاب آیا یہ انقلاب ہمارے اس آستان مبارک میں جو جن کا روزے شریف ہے حضرت داود صاحب یہاں پہ لنگر ہوا کرتا تھا کہاں ہے وہ لنگر سسٹم یہاں پہ جو 70 سال جو یہاں کمیونزم نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا جو نان اعتقادیز ہے وہ کمیونسٹ ہے
उनको कोई फेथ नहीं है, वो फेथ ही नहीं मानते हैं। और जब भी हम किसी कश्मीर के किसी दरीचे को खोलते हैं, वहाँ हम दस्तगीर साहब देखते हैं, जब हम दरीचा खोलते हैं महबूब साहब देखते हैं, पहाड़ी की तरफ देखते हैं, तो कोई किसी न किसी जो हमारे सूफ़ी एतिक़ाद बुज़ुर्ग है उसने यहाँ चप्पे चप्पे में काम किया है। और जिस मुसीबत से कश्मीर गुजर रहा है, इस मुसीबत से कौन बचाएगा? इस मुसीबत से सिर्फ हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे औलियाए कराम हमें बचा सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊं क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 60-70 साल में यहाँ की लाइब्रेरी जलाई गई, जो हज़रत इमाम हनफी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें यहाँ थी, टंगमर्ग में जलाई गई हज़ारों लाखों किताबें। जैसे हलाकू खान ने बगदाद की हज़रत अबू हनीफा की लाइब्रेरी जलाई और लाखों की किताबें दरियाई दजला में फेंकी, उसका एक कुरान शरीफ बचा, वो कश्मीरी ने बचाया। वो कश्मीरी था जिसने हलाकू खान से हमारा मुक़द्दस कुरान शरीफ बचाया और दजले से लाया। वो मतरगाम में है, जाके देख लें, है कि नहीं। हज़रत जो हमारे मसनवी लिखी 40 रात हमारे शाह हमदान ने लिखी। हमारे बुलबुल शाह के टाइम पर 1321 में जब जुल्क़दर खान ने कश्मीर पे हमला किया तो किसने बचाया कश्मीर को? कश्मीर को हमारी जॉइंट स्पिरिचुअलिटी ने बचाया।